मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज बुलेटिन में। आपको बता दूं कि कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार ने, और इस ऐलान के बाद पीएम मोदी संकट मोचक बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता मिले या फिर उल्टा भी साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि इन राज्यों के लिए संकट मोचक के तौर पर उभर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संबल मिला है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन की वजह से कई राज्यों के रिजल्ट में भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ा। और इस फैसले के बाद हो सकता है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, 100 दिन भी बाकी नहीं रह गए विधानसभा चुनाव के, और इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों में आज क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वितरण के मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न जगहों से हमारे पास खबर आ रही है, पश्चिम बर्धमान जिले में 2 जगहों पर वितरण का काम किया गया, और यहाँ लोन सेंक्शन शिविर का भी आयोजन किया गया। दुर्गापुर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गापुर में अनुमंडल अधिकारी की मौजूदगी में तमाम विद्यार्थियों को जागरूक किया गया, उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए गए, और इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैंकों के अधिकारी ने तमाम चीज़ों को बताया, स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से आपके लोन मिल सकेंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकेंगे। तमाम बैंक के अधिकारी मौजूद थे। आसनसोल में भी अनुमंडल अधिकारी कार्यालय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बांटे गए। हम दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। আর সিদ্ধান্ত সরকার আসুন আসলে আর তো কবি না স্যার স্যার এসো স্যার আমি আপাতত MBA পড়ছি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ভুবনেশ্বর থেকে। তো আমি তাই বলে আমি নিজের পায়ে এখন দাঁড়াচ্ছি, এটা আমার হায়ার এডুকেশন। তো তাই বলে আফটার গেটিং আ গুড জব আই ওয়ান্ট টু লাইক স্ট্যান্ড অন মাই ওন ফিট অ্যান্ড পে অফ দি ডেট। এই যে ক্রেডিট কার্ড পেলে কেমন লাগছে? আমার খুবই ভালো লাগছে। অনেক আমার পাস্ট একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্সও চেক করা হয়েছে, অ্যান্ড আমার ভালো লাগছে যে আমি ওই লেভেলে পৌঁছতে পেরেছি যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভেবেছেন যে আমি এই লোনটা পেয়ে আমার আরও উপকার হবে হায়ার স্টাডিজে, অ্যান্ড আমি ফিউচারে আরও বাকি স্টুডেন্টসরা যারা পরবর্তীকালে লোন নেবে তাদের জন্য হেল্প করতে। আমার নাম সুরভি সরকার। আমি SB গড়াই রোড আসানসোলে থাকি।
আজকের এই অনুষ্ঠানে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা এটা রাজ্য সরকারের প্রকল্প এখনো পর্যন্ত জেলাতে এবং সাব ডিভিশনে কতজনকে দেওয়া হয়? আজকে আমাদের যেটা আছে ক্যাম্পে আমরা টোটাল 200-র কাছাকাছি টার্গেট করেছি। 185 মতো আজকে অলরেডি এসছে, খবর পেয়েছি, আরও হয়তো আসবে। তো এদের হাতে স্টুডেন্ট কার্ড তুলতে যেতে পারে আমরা জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে সত্যি আন্তরিকভাবে আনন্দিত। এরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফার্মাসিস্ট, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেউ এতে পড়ছে। ভবিষ্যৎ জীবনে এরা আরও উন্নতি লাভ করুক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই যে নতুন একটি স্কিম, এই স্কিমের মাধ্যমে আমাদের জেলার অনেক ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়েছে। আগেও আমরা অনেকগুলো দিয়েছি। আজকের দিনে আমরা প্রায় 200-র কাছাকাছি লোককে দিতে পারছি। কতগুলো ব্যাংক এই বিষয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে এখন পর্যন্ত জেলায়? প্রত্যেকটি ব্যাংকই আমরা কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। আজকে এখানে মোটামুটি আপনার 5 জনের মতো ব্যাংক তারা দিতে পারছে। এছাড়া অন্যান্য ব্যাংক তাদের অলরেডি তারা প্রসেসিং আছে, ভবিষ্যতে তারাও এটাকে সবাই অংশ নেবে। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা কত টাকা লোন পাচ্ছে এবং কতদিনে শোধ করতে হবে? ম্যাক্সিমাম 10 লাখ টাকা লোন পাচ্ছে, বাকি টার্মস কন্ডিশন ব্যাংক এবং হেড ডিপার্টমেন্ট ঠিক করছে। আপনার নাম বলুন। সঞ্জয় পাল। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक यहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है, केंद्र सरकार को आखिरकार हार मानना ही पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस तरह की बातें मंत्री मलय घटक ने कही। दूसरे वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। आपके कम्युनिटी के लोगों पे हम लोग सारे हिंदुस्तानी हम लोग फख्र करते घुटने टिके पर मजबूर किया है। सूरज दिया आज हम हर बार लिया तो हम लोग सारे लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग ठीक है राजू वालिया साहब हमारे माननीय मंत्री श्री मलय घटक साहब को शाल पहनाकर इस मंच से तृणमूल कांग्रेस के जो हमें ज्यादा जो हमारी संदीप भलोटिया भैया को संदीप भलोटिया राजू सबको लेकर अच्छा राजू भैया उतरियों भी पहनाए संदीप भैया को हम तृणमूल कांग्रेस के मंच पे इनको हमेशा ये उतरियों दिया। राजू भाई ने आपने अब इनको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं और ये गुलदस्ता जो मोदी सरकार को आज के दिन जो नापोज होगा वो आज प्रमाणित हो गया। टिकायत साहब आया था मोलाइदा का इलेक्शन में प्रचार करने के लिए, हम लोग बहुत अच्छा मीटिंग किया था। वो टिकायत साहब मोलाइदा को लिए धन्यवाद। 852 जन्मदिन है और आज हम लोग का देश में एक बड़ा जीत हुआ। आप लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी का सरकार सत्ता में आने का बाद जो लोग वर्कर है, लेबर है, तो ये लेबर कोड बना दिया था। लेबर लोग का सभी हक छीन लिया। किसानों का सब हक छीन लिया था किसान बिल बनाकर, और देश आज लूट हो गया। देश का जितना संपत्ति था, सरकारी संपत्ति एक का बाद एक बिक रहा। एयर इंडिया टाटा ने खरीद लिया, रेल आधा बिक किया। आज ही पेपर में देख रहे थे कि मार्च महीने का आगे LIC को भी बिकने के लिए फैसला हो गया। जितना बैंक था आधा बैंक मोदी जी ने उठा दिया। उन्होंने फैसला किया कि 4 बैंक को जोड़ के एक बैंक बना देंगे, मतलब 3 बैंक को बंद कर दो, एक बैंक चलेगा। अगर 4 बैंक का आसनसोल में 4 दूना 8 ब्रांच था तो 6 ब्रांच बंद हो जाएगा। अगर ये चारों बैंक का 10 करके 40 ATM था तो 30 बंद हो जाएगा, बेकारी बढ़ेगा और प्राइवेट जो पूंजीपति है
ये पूंजीपति को पास ये बैंक सब बिकने का फैसला मोदी जी ने कर लिया। आज रास्ता भी बिक रहा, जितने भी नेशनल हाईवे है मोदी जी का सरकार ने फैसला किया कि 5 रुपया करके घटा दिया। जिस दिन चुनाव खत्म होगा तो 5 का दुगुना 10 रुपया करके बढ़ेगा। मोदी जी ने सोच लिया कि जनता बुड़बक है, हम जो भी करेंगे कोई प्रतिवाद नहीं होगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, और कोई अगर आवाज उठाएगा तो उसका घर में सीबीआई नहीं तो ईडी नहीं तो एनआईए को भेज देगा। लेकिन आज किसान झूठा वादा किया कि साल में 2 करोड़ बेकार को नौकरी देंगे, सबका बैंक अकाउंट में 15 लाख करके भेजेंगे। ये सब झूठा बात आज जनता ने देख लिया। 22 नवंबर को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन की तैयारी चल रही है काफी तेज गति से। इसी के तहत आज आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी में एक प्रमोशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि सम्मेलन का प्रचार किया जा सके। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने माकपा के एक नेता से बातचीत की। তাদের উৎসাহিত করার জন্য এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাই। আর আসানসোল সিপিআইএম পার্টি 2 নম্বর আসুন, একটা সুন্দর সকালের দিকে আমরা এগিয়ে যাই, একটা সুন্দর সমাজ আমরা গড়ে তুলি যেখানে হিংসা দেশ ভুলে মানুষে মানুষের সম্প্রীতির বন্ধন থাকবে অটুট। অক্ষয় মণ্ডল বিকাশ রায়, তন্ময় দাস, সুমন নাথ, পবিত্র প্রামাণিক, অর্ক গাঙ্গুলি, কিরণজিৎ সিংহ, বিট্টু ওঝা, বিক্রম বিট্টু ওঝা। আজকে আমাদের আগামী 22শে নভেম্বর যে আমাদের সিপিআইএম আসানসোল 2 নম্বর এরিয়া কমিটির যে সম্মেলন, দ্বিতীয় সম্মেলন, সেই সম্মেলনকে সামনে রেখে আমাদের প্রচারের জন্য আমরা সম্মেলনকে আমাদের এই মহিশিলা কলোনিতে সম্প্রীতির দৌড়ের আয়োজন করেছিলাম একটা। সেই সম্প্রীতির দৌড়ে আমাদের মোট 24 জন অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা আগামী দিনে সারা পশ্চিমবঙ্গ, সারা ভারতবর্ষব্যাপী যে একটা সম্প্রীতির আবহাওয়া তৈরি হয় তার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াসের চেষ্টা করা হয়েছে। ম্যারাথন রেসটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে? এটা আপনার আমাদের মহিশিলার খ্রিস্টান পাড়া থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম মোড়ে এসে শেষ হয়েছে। কত কিলোমিটার হবে? প্রায় 2 কিলোমিটার। আপনি কি হন? আমি একজন সিপিআইএম পার্টির কর্মী এবং এই প্রচার যে হচ্ছিল এই প্রচারের দায়িত্বে ছিলাম। নাম বল। আমার নাম পীযুষ দত্ত। মাননীয় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব, মাননীয় মন্ত্রী
উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই শুভ উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই মঞ্চ বছরে আমরা পদার্পণ করলাম এবং আগামী সামনে যাব আপনাদের জন্য এই জেলা যারা উপহার দিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরেকবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এক এক করে সবাই অতিথিরা যারা আসছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। किताबों की काफ़ी अहमियत होती है। डिजिटल युग में भी किताबों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि विभिन्न जगहों पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। आसनसोल पुस्तक मेले का शुभारंभ आज से हो गया। इसका उद्घाटन राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक और राज्य के मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी और दूसरे अतिथियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन हुआ और सभी ने इसका उद्घाटन किया, फीता काटा गया और आज से पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया। और आपको हम दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं और इन स्टॉलों पर तमाम भाषाओं की पुस्तकें मौजूद हैं और हर विषय पर पुस्तकें इस बार रखी गई हैं। মাননীয় শ্রী গভর্নর মহাশয় যার উদ্যোগে, যার উদ্দীপনা এবং যার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় আজকের এই বইমেলা এখানে সফলভাবে আমরা আয়োজন করতে পারছি এবং শুধু এবার নয়, বিগত 5 বছর ধরে আমরা আয়োজন করে চলেছি এই জেলা বইমেলা। তাদের প্রত্যেককে বরণ করে নেবেন আমাদের যারা দায়িত্বে রয়েছেন। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ যারা আজকে এই কাজটি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব কাউন্সিলর যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে মঞ্চে তাদের বরণ করে নেওয়া। রয়েছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন না, আপনারা যদি একটু অন্যভাবে কোনোভাবে একটু পাশে সরে গিয়ে জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মধ্যেও তিনি আমাদের আজকের এই পশ্চিম বর্ধমান এস অরুণ প্রসাদ মহাশয় IAS, আমি তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের আজকে হচ্ছে জেলা সমাহর্তা এখনো এসে উপস্থিত হতে পারেননি।